Komisioner Tabi Malaysia Madani miampai kodoh Fenijo idhabar ai dusun de sedepan aditi tadau ke apat tulan ke pedam 2 2025. Kepekinuan Sabah Kumad Hak apat nopat bihatus asil pegun man putilom busod tumadud pirundingan dit memasud pepenahon miampai perintah Bisom Puruan. Minabrosid Menteri Kausinan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun hal aisod pirundingan au kaimbulai tud ilan apoh ngad pain suang id perlembagan persekutuan kigunad onwan kautuson mayat dimungan menguasa teknikal id pelatan pegun Bisom Puruan. Kerana dia harus dibincang di peringkat jawatan kuasa dan juga beberapa jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkanlah. Kerajaan negeri ada perkiraannya sendiri yang dia telah pun kemukakan kepada kerajaan pusat lah. Jadi arti dia kerajaan pusat kena timbang perkiraan kita lah. Dan harapan kita ialah kita akan sampai kepada satu angka yang dipersetujui bersama. Taguangan tagayadut perintah pagunda pong apapatantud o gompi o tahak Sabah suai ke kotilambus kegirutan politik mentok keburuan pagun. Babayan Sabah First Man Pepenahod dot Kementerian Pemurunan Kepengindepuan Padsakayan Sabah. Ilan po nga sebagid kampayan tagirat id salom papaburud ekosistem kepapuan Kepengindepuan Kumad Pepapu Dengawi lalabih pengindepuan mikro takara usuhatan PMKS. Menteri Pemurunan Kepengindepuan Padsakayan Datu Ewan Benedict Minabaros o kanabapayan di anuan panaguangan kampanya papaingkas kesenangan asil serupu PMKS. Bagaimana kita dapat meningkatkan standard kualiti dan hasil produk-produk usahawan-usahawan Sabah, dan yang ketiga kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh kementerian ini terutamanya daripada Menteri dan juga Timbalan Menteri. Ketiga-tiga ini merupakan agenda Sabah First yang saya akan perjuangkan. Untuk penahak kami kumadko tusan perintah pogun pinapoili portfolio padsakayan isaribat kementerian dilo minabarasisio.com tokopialang dilo kopi sudong miampad ekosistem di gunon do mengindapu timpu baino. Karena tanpa pengangkutan, tanpa agensi pembiayaan, sudah tentu ekosistem keusahawanan itu tidak sempurna. Damot dilaid menguhub Menteri Pemurunan Kepengindepuan Padsakayan Datu Johnny Bonje Kurum poin sediad migi tonggungan miampai meneguang kumad keburuan mengindapung awi id kenan labus kakadayan lalabi na id watas telupid tonggungan di tipinatahak gunaon poin panud mentak papatantud kerajaan de papagirat ekosistem Kepengindepuan anud bapanau id patatongkop Sabah. Saya berharap dapat contribute lah, dapat membawa apa-apa yang kita boleh implement di kawasan daerah telepit, dan bukan saja di daerah telepit tapi daerah-daerah yang ada potensi bersama-sama dengan yang berhormat Menteri mengenal pasti potensi-potensi, karena beliau selalu menekankan mengenai dengan stakeholder usahawan-usahawan ini yang perlu diberi perhatian. Iyaw na po nga rinubas sa na po nga minakinangaw panahakan babaroson mantad Panguludan Kementerian Pemurunan Kepengindepuan Padsakayan id Wisma Kawangan Kota Kinabalu. Bontok papatantud kegiratan politik Kotilombuson Pemurunan Keraja id Sabah penuridangan perintah pisan rinaitan sebagai lang dit kontok. Tain sanan bagian kigunad memantang kuasa dit pinatahak menahak kasegaan kumad perintah dut papanau tanggungan paimpanu bontok timpu 5 tahun. Jadi saya ingat portfolio yang individu yang dilantik untuk portfolio tertentu itu mengambil kira pengalaman dan mungkin juga latar belakang akademik dan juga kecenderungan seseorang itu. Selain itu saya ingat ada gabungan di antara golongan muda dan golongan yang lebih berumur. Selain itu kita juga ada gabungan kepimpinan daripada parti-parti tertentu. Dr. Romzi pinapaintalang tikit-tikit Menteri kikunod lumabos moy sungod sarad nasili miampay timpo hatus tadaw kumoiso it asili panakatanda kagampaton karaja dialo.
Kadau tagwangan perintah na po nga manaribawd kasusan dat magigyon ngawi kampay na hal panikidan waig lotirik talunalon. Atong bayan nagisyo kabinet wago kano mga dimpot KPI dit tinatap. Tinimungan Kamulakan in Sabah, Tilambusan, Papagaris, Mayad Magisusway, Ababayan, Kabalon, Kaburuan, Kami, Milaan. Ito na pangad kampanod papagirat spot sebagid kaiman dot magigyan ngawi id Pampus Umur. Saya akan berusaha untuk mentransformasikan belia ini dengan kemahiran-kemahiran yang terkini, khususnya dalam bidang keusahawanan ataupun ekonomi digital, agar belia-belia ini dapat independen, dapat berdikari. Dato Nizam Minabaros, Kementerian Papatantod Tainsanan Kesukupan Spotted Kawayon dit Asanong, mentok mangibulay labi gumutulun spot dit Kikabruan, suweka papasarabak kaubasan masih teridas itangad magigyon ngawi. Suwekela bagian ekonomi kamimilan nga asilin na gitagwangan, mentok kabruan kamimilan, datinimongan tangamulok, kaganan pamansayan, tunion, seni, linukisan, sisindiron. Id salam kerajaan Manaribau hal magi mang-imang kasalaan mamuguna dadah id tangad susumikul Yayasan Penalaban Keratan Malaysia MCPF papagaris dit Ababayan lumabus moy sungad miampay sa kadung dot kopisan pelajaran pagun. Karalanan dila mantak papatantod kaperimanan pisakadungan ano papapanaw miampay lebih kiwaya ito insanan na anayatan sikul. Target actually khususnya untuk perbincangan dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, khususnya targeting cikgu-cikgu disiplin dengan cikgu-cikgu counselling lah. Jadi you see later the seminar sana bukan, penting with dealing with some of the laws, bully lah, assault lah. Damotila pulis sanakan minanalasay hapadam 6 kes mangimang-imang kapampay sikul tasriba menengah mayad pisokadungan miampay sikul malahing tinatapa. PDRM sendiri telah mengambil beberapa tindakan. Pertama melalui Pegawai Perhubungan Sekolah di mana telah diarahkan untuk lebihkan kita punya perhubungan dengan pihak sekolah untuk kenal pasti dan tangani isu-isu ini. Selain daripada itu, rondan juga telah dipertingkatkan. Guru adalah individu yang paling dekat dengan murid di sekolah selain daripada ibu bapa. Jadi guru-guru disiplin ini perlu kita dedahkan dengan peraturan undang-undang. Sedia ada supaya mereka lebih peka ya terhadap apa juga tindakan yang akan dikenakan terhadap pelajar-pelajar kita di sekolah. Jadi dengan adanya simposium ni memang bagus untuk kita ketengahkan ataupun memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar kami dan kepada pengajar-pengajar kami, dan kemungkinan kita akan bekerjasama dengan Yayasan Pencegahan Jenayah. Yayasan Nur Jauhar YNJ Pepoti Lembus dit Babayan Ziarah Kasih Kuma id pi period kenan dit nopili. Puru tapantang YNJ Datu Muhammad Rasid Muhammad Tahir Minabaros ilana paungat kapitanud miampai kampayan tagirat yayasan dilad mentak menahak pengupan kuma tidimungan dit mamaguna lelabih na tidimungan asnaf tanganak na tongkiadan malahing. Selepas ini paitan. Dan selepas itu kita ke Ambakut dan yang mungkin yang terakhir kita akan pergi ke Keningau kalau saya tidak silap. Jadi itulah ada 3 program lagi sebelum artinya tutup tahun ya. Itu 2026 baru kita akan mula program yang baru lah. Iyaw na po nga rinuba iswang Ababayan Ziarah Kasih Yayasan Nur Jauhar id Masjid Wadatul Fikri Kinabatangan. Kiginumod hatos 5 na hapod tinimungan asnaf tanganak na tongkedan malahing rinamay id kantakandilo. Nakampay nagit kantakan diti itmiontong manunsunod Yayasan Nur Jauhar tupuan Nurlidatan Sri RM Jasni pinapatahak taluad kumadit mamaramit ngawi. Presiding Inquest Tangotiagak Zara Karina Mahadir nakaswang kumod 5 na pagtadaw itkut koronad kota Kinabalu. Sasi ke 5 na padam tolu guru disiplin SMKE Tun Datu Mustafa Kinarut Nur Syukira Muhammad Fuzi minangaput katalangan id tagwang korona Amir Syah Amir Hasan.
Pinoylo at kut bagian sikul pinapopid katalangan na pinasurat mantad susumikul asil penginsuhutan sarad nantakan at hal dilo katalangan dilo au pinatahakumad pulis. Lang dilo nanu turuputan katalangan dilo penginsuhutan tomod na po mentok menahakakitanan kantakan amukan karuputan terasmi mentok lang sumusuhut. Kautusan dat au papaylo kumat paganakan dito nga tiagak Zara nga nanu nagi mentok mangalad kanu yelad kapaylan dit au paimpano it kanu dati mamarulong ang mga sod primanan paganakan dito nga tiagak. Bagian sikul popopi no pod katalangan dilo sa bagi rekod bagian sikul. Itimpo panagidilo it sasi nga pinapointa lang nogi komi di tapa di Zara id walay neurologi walay pangbatan ko na Elizabeth dit ontok kahapadam turo tulan katuro na katalib. Nur Sukriya pinapoylo itapa di Zara nakitad mihad o mamalahaw di tanak daw miampad kuminam dat mamusik sarad pinoylad mentok manakat dit sa kadung pamuhaban di tangatiagak. Antok hoto kanat kagunan daw sandiri teko angkab dit aw asanong isuang kes dilo Nur Sukriya pinapagirot dat aysa angkab tarat daw teko kuminam maningolig nonggo-nonggo bogyan isuang kes kinapatayon di Zara. Pinantalang ng edisyo, pangukum pasuton dat bayno, milonopod papanahon dit manguhop takas hal nga isusumikul, idlimput pinatamod, miampad pagkantangan manunudok bagyan disiplin. Kerajaan magihum manampasi cari lamat sangulun pekagud tulun mangingin sada dit nakaruput na tagak it kawigan Pulau Nunuyan bantad podit ke 28 tulan ke padam isa nakatalib pinupupusan dit jam ke-6 sasadepan kanihab. It patunud zon maritim Sandakan Kapten Maritim Muhammad Suhairi Husain minabaros sangulun bantad kru dila nagitad nalasod dit mod tatalab tinimungan alang pinatamod tim id suang bot dit natarab tadaw ko iso nakatalib. Damatilo sangulun pakawago mangingisada Muhammad Aswal Arman talun hapadam 2 taon kakalaw na kito. Idbampus karaja cari lamat kawayon rahat dit kilakon takas kapanusa dit aset manampasi daw papapanaw karaja magihum id pipirabogyan. Gisamdat bayna karaja magyum pinapanaw id kayonon kiginayad 400 na padam 2 bato nautika pasagi. Papanahan kawago karaja magyum sa kiranong kiara nununo ning kakoton wago. Tulun ginuman dit kiara kapailan karat kantakan dilo milad papatod mayad kapoputan tarawaraw siam toy ko rumamut dit longkod karaja zon maritim Sandakan id nombor aso 8 siam 22 iso siam 2 tolu. Ingka kanat kabar adusun ada sedepan aditi ponsikaw manta doho Fenijo. Malaysia Madani. Salam Malaysia Madani. Sunung no sindwalan ko tilambu sanu no po mupusam gu